Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. El primer domingo estuvo predicando Valencia. The first Sunday, Valencia preached. ¿Cuántos han estado aquí y escucharon a Valencia? Amén. Ha sido un excelente mensaje. Amen. Y el siguiente domingo escuchamos a Ramiro, And the next Sunday, que Ramiro está ahí en la preached. mesa. Woohoo! Esperaba que me regalaras también una cajita de bombones. I macho. expected him to also give me a box of chocolate. Y el domingo pasado Joel estuvo And predicando con last Sunday, nosotros. Joel preached. Y esa canción de Joel, And that song that Joel sang, ¿cuántos recuerdan la how canción? many remembered? Amén. Amen. Pero hoy nos trae el capítulo 4. But today we are in chapter 4. Y quiero que cierres tus ojos And I want you to close your eyes. y vamos a tomar unos 30 segundos para orar. And we're going to take 30 seconds to pray. Padre, te damos gracias una vez más. Father, we thank you once again. Gracias por tu misericordia, Thank you for your mercy. por la gracia derramada en nuestras vidas. Thank you for your grace that has been poured upon our lives. Y el deseo de mi corazón en esta mañana And the desire of my heart this morning es que abra los ojos espirituales, tanto el mío cuanto de mis hermanos. is that you would open the spiritual eyes, mine as much as my brothers and sisters, Y que podamos saber cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad tuya. that we will be able to know what the good, perfect will, your will is for us. Amén. Amen. Yo quiero traer un poco el contexto de ese libro de Éfeso. I want to talk about the context of the book of Ephesians. Éfeso es una ciudad importante de Roma, Ephesus was an important city in Rome. un lugar un centro de negocios It was the center of business donde había una actividad de venta, de compras, where the activity of buying and selling took place. miles de personas caminando, A lot of people that would walk around, donde había gente de todos los lados. and there were people from everywhere. Y pienso yo, eso se parece con Puerta del Sol. And I think that looks a lot like Puerta del Sol. Y te voy a poner un poco más de contexto. And I'm going to give you a little bit more of context. Y cuando tú analizas lo que Éfeso era, When you analyze what Ephesus was, había como más o menos 50 dioses que eran adorados y venerados. there were approximately 50 gods that were worshipped. Y de entre ellos había una diosa importante para los Éfesos, And among them, there was one important god for the Ephesians, que es la diosa Diana, which is the goddess Diana, considerada la Diana. diosa de la fertilidad. which was considered the goddess of fertility. Y a pesar de toda esa diversidad religiosa, And despite that religious diversity, porque cada persona que iba a Éfeso because each person that would go to Ephesus, venía de todas las partes del mundo, they came from different parts of the world, y con ellos traían sus culturas religiosas and they would bring with them their religious culture y su cosmovisión, and their own worldview, su manera de pensar y de ver la vida. the way of thinking and the way they saw life. Y como Diana era adorada, And because the goddess Diana was worshipped, eso se generaba para Éfeso un gran botín de dinero. that was one of the major income of Ephesus. Eso se parece con Puerta del Sol. And that looks like Puerta del Sol. Quiero escucharte.
¿Parece con Puerta del Sol? I want to hear you. Does it look like Puerta del Sol? ¿Cuántas personas pasan por Puerta del Sol diariamente? Oh, daily. ¿Cuántos? How many? Cientos de miles de personas. Hundreds of thousands of people. Y cada una de ellas tiene su cultura, And each one of them have their own culture, sus tradiciones religiosas. their own religious traditions. Cada una de ellas carga en sí su manera de ver la vida. And each one has their own worldview, their own way of how they see life. En ese panorama, Pablo se presenta en Éfeso And in that context, Paul appears in Ephesus. y lo curioso que Éfeso, aparte de la cantidad de dioses que habían, And the curious thing is that despite the amount of gods that were there, practicaban mucho el ocultismo, they would practice cultism, la brujería, witchcraft, magia, magic. toda esta parte. Entonces, cuando ves Pablo hablando a los Éfesos, All of these things. And so when you see Paul talking to the Ephesians, Pablo está hablando sabiendo lo que tiene por delante, Paul is talking knowing what is in front of him, el reto que tiene Pablo. the challenge that is in front of him. Y Pablo estuvo en 3 ocasiones allí en Éfeso So Paul was in Ephesus 3 different times. y podemos ver el registro de ello en el libro de Hechos. And we can see this being registered in the book of Acts of the Apostles. Y hay un texto interesante que es Hechos 19 de 1 al 7. There is an interesting chunk of scripture which is No vamos a proyectarle, Acts chapter 1. solo quiero traer un poco del contexto. We're not going to put it on the screen, just a little bit of context. Y Pablo cuando se presenta en Éfeso, And when Paul appears there in Ephesus, Pablo se encuentra con un grupo pequeño he went with a small group de judíos of Jewish people que se habían convertido al Señor. who had been converted to the Lord. Y Pablo le hace una pregunta a este pequeño grupo. And Paul asked this small group a question. Y Pablo estaba hablando del Espíritu Santo. And he was talking about the Holy Spirit. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Did you receive the Holy Spirit? Y ese grupo obviamente no había escuchado del Espíritu Santo, And obviously this group of people, they hadn't heard about the Holy solo Spirit. había escuchado el bautismo de Juan. They had only heard about the baptism of John. Y aquí tenemos una gran lección fundamental. And here we see a great lesson, fundamental No lesson. basta conocer la fe, It is not enough to know the faith, sino que debemos vivirla con el Espíritu Santo. but we must live it out with the Holy Spirit. Pablo cuando escribe esa carta a la iglesia de Efesios, When Paul writes this letter to the church in Ephesus, ya había pasado 6 años desde su última visita 6 years had gone by since his last visit to them, y él se encontraba preso and he was in chains. y escribe esta gran obra teológica. And he writes this great theological work. Esa carta no fue una carta, un mensaje sencillo, This letter was not a simple letter, sino un mensaje de aliento a los creyentes but it was a letter to encourage the believers para una proclamación del ministerio de Cristo. to proclaim the ministry of Christ. Esa carta de Pablo no dirige solamente a la iglesia que él mismo fundó, And so this letter was directed to the church that he himself founded, sino envía a una iglesia que tenga el Espíritu Santo the letter was not directed to the church that Paul founded, but it was sent to a church that had the Holy Spirit. y que pueda luchar contra el paganismo, contra la idolatría. And so they could pray against paganism and against idolatry. Aunque Pablo se encontraba
encarcelado físicamente, Even though Paul was physically in prison, Pablo sabía que esa libertad no estaba en su vida física, he knew that the freedom was not found in his physical life, sino que una libertad en el espíritu. but it was freedom that was found in the spirit. Aunque nosotros vivimos en un mundo Although we live in a world llenos de dificultades, That de is- tribulaciones, that is full of difficulties and tribulations, nuestra verdadera bendición our true blessing no está en las cosas terrenales, is not in the things of the world, sino están en las riquezas espirituales que But- tenemos en Cristo. but they're found in those spiritual riches that we have in Christ. Así que llegamos al capítulo 4 And so we get to chapter 4, y el apóstol Pablo hace un ruego fuerte. and Paul makes this great ask. Y el capítulo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. And he says, I beseech you to walk out your life in a way that is worthy of your calling. Y es una invitación clara que debemos seguir, vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad. And it's a clear invitation that we must respond to live according to our new identity. Y que debemos caminar dignamente con humildad, mansedumbre, paciencia y amor. And that we must walk in a worthy way with humility, with meekness, with patience, and with love. Y Pablo está hablando de acerca de una unidad del cuerpo de Cristo. And Paul is talking about a unity in the body of Christ. Y hay algunos aspectos que quiero analizar en esta mañana contigo. And there are some aspects that I would love to analyze this morning with you. Y el primer aspecto es que vivir en unidad And the first aspect is that to live in unity es dejar morir mi yo. is to let the self die. Yo llevo 3 años casado, Pedro has been married for 3 years. gracias a Dios. Thank God. Tengo una hermosa esposa. He has a very beautiful wife. Y el inicio de nuestra vida de casados, And at the beginning of their life as married, bueno, hasta hoy lo hacemos igual modo. up to today they still do the same thing. Nos preguntamos mutuamente, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres cenar? They would ask each other, what do you want to eat? What do you want to have for dinner? Entonces ella me pregunta, And so Diana would ask Pedro, oye Pedro, ¿qué quieres cenar? hey Pedro, what do you want for dinner? Y yo contesto, no lo sé. And he would respond, I don't know. Y ella me abre un abanico de soluciones. And she would present a variety of solutions. Me dice, podemos hacer esto, comer esto. She would say, we can have this, or we can have this other thing for dinner. Y yo digo, no. And I would say, no. Y ella me dice otro, bueno, podemos hacer esto, vamos a comprar esto. And she would say, we can do this, or let's buy this. Y yo digo, no me apetece. And Pedro's response would be, no, I don't feel like eating that. Y al final yo creo que ella se enfada conmigo, pero nunca me dice. And I feel like at the end she gets angry at me, but she never says it. Y me dice, ¿qué quieres comer? And she would be like, what do you want for dinner? Así como Valencia, ¿qué quieres comer? No, What do you want for dinner? ahí con fuerza. Y yo digo lo que quiero comer. And then I would say, wow, Pedro. And then I would say what I want to eat. Y curiosamente hace mi voluntad. And curiously, she would do my will. Y cuando yo analizo la Biblia, no es así. And when I analyze the Bible, it's not like that. Cristo es el primero que nos lleva a entender que no es mi propia voluntad, sino la tuya. Christ is the first that helps us understand that it's not about my own will, but God's will. Mateos 26:39, Matthew 26:39, ese versículo que conocemos muchos, that verse that a lot of us know, dice, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea
como yo quiera, sino como tú quieras. It says, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Ahora te pregunto, ¿tú eres como yo que quieres hacer tu propia voluntad? Now I ask you, are you just like myself that wants to do your own will? ¿Prevalece en ti todos tus deseos, todas tus ganas? Do you want your will and your desires to prevail? ¿Eres lo único que quieres? ¿Es lo que tienes? Is that the only thing that you want, just what you want? Y el apóstol Pablo nos trae un texto excelente para explicar la unidad en Cristo. And Apostle Paul brings us a text, an excellent text, to explain the unity that we have in Christ. Pero antes de ello quiero preguntarte, But before that, I want to ask you, ¿eres uno con Cristo? are you one with Christ? ¿Eres uno con Cristo en todos los sentidos? Are you one with Christ in all the sense of that phrase? ¿Hace la voluntad del Padre o la tuya misma? Do you do the will of the Father or do you do your own will? Fíjense lo que el apóstol Pablo habla en Romanos 6:3. Look at what Apostle Paul says in Romans 6:3. Y quiero que tengas bastante atención en estos puntos que voy a mencionar. And I want you to pay attention to these points that I'm going to mention. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Ahora escúcheme bien. Now listen to me well. Lo que dice un teólogo muy conocido, un predicador exponiente, What a theologian and a well-known theologian says, y él dice algo tremendamente interesante. and he says something that is extremely interesting. Él explica este versículo de la siguiente manera. He explains that verse in the following way. El versículo nos habla de una unidad en Cristo, It says that verse talks about a unity that is in Christ de una Jesus, unión espiritual con Él. a spiritual union with him. Porque todos los que creímos en Cristo Because all of us that believed in Christ y luego fuimos llevados a unión espiritual con Cristo, and then we're taken into spiritual union with es Christ, decir, todos los que hicimos esto, and that means all of us that have gone through this process, fuimos bautizados en su muerte. we were all baptized in his death. Ahora me hace entender una cosa, And this makes me understand one thing, que para estar en unidad con Cristo that for us to be in unity or united with Christ, es necesario que muera tus deseos. it is necessary that your desires would die. Es necesario que muera tu viejo hombre. It's necessary that the old self would die. La carta a los Colosenses, Pablo lo vuelve a recordar. In his letter to the Colossians, Paul reminds us again, Pablo incita a los hombres que hagan morir lo terrenal en vosotros and he invites them to make the earthly or the old self die. y menciona algunos puntos And he mentions some points que hagan morir la fornicación, that they would kill fornication, la impureza, they would kill las impurity, pasiones desordenadas, or disorderly los desires, malos deseos or bad y desires, la avaricia que es la idolatría. and greed, which is idolatry. Y complementa el versículo. And he complements this verse, Nos manda revestirnos del nuevo, and he asks us to be clothed again, el cual conforme a la imagen de lo que creó, which is in according to the image of him who se created, va renovando para el pleno conocimiento. that we would be renewed in our knowledge. Haz morir su naturaleza humana. Make or put to death your human nature. Ser uno con Cristo. Be one with Christ. Sé uno con Cristo. Be one No hay with Christ. nada mejor de estar unido con Cristo. There is nothing better than being united with Christ.
Y el apóstol Pablo sigue hablando And en Apostle- versículo 6:4. And Apostle Paul continues talking in verses 6 to chapter 4, verse 6. Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. It says, we were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Y me hace entender también que cuando nos convertimos en cristianos, And this helps me understand that when we become Christians, de alguna forma, in some way, por algún milagro maravilloso through an incredible miracle que solo Dios puede hacer, that only God can tú do, y yo, you and I, como si hubiera sucedido, just as if it had really happened, fuimos sacados de aquí we were taken from this y moment transportados hace 2000 años and atrás. transported to 2,000 years Fuimos ago. crucificados con Cristo, We were crucified with Christ. morimos con Cristo, We died with him. hemos sido And resucitados we were con Cristo resurrected with y Christ. ahora somos uno con Él. And now we are Y one ahora with him. somos uno con And Él now we are one y with para him siempre. forever. Te vuelvo a preguntar, I ask you again, ¿eres uno con Cristo are you one with Christ? o todavía estás luchando con tu naturaleza, Or are you humana, still struggling with your con tus deseos de la carne, sinful nature, with the desires of the flesh, con tus malos deseos, with your bad desires, con tus fornicaciones? with fornication? Dime, ¿con qué estás luchando? Tell me, what are you struggling with? Dios Padre hizo un milagro impresionante. God the Father did an incredible miracle. Te puso en unión con Dios, He put you in unity and in union with God, con Cristo, with Christ, Él mismo. with Himself, Que no se haga mi voluntad, that it would not be my will, pero la del Padre. but the will of the Father. Y el Padre hizo la voluntad de Cristo And the Father did the will y of te Christ. puso en unión con Él. And He put you in Y union with ahora Him. vive por siempre. And now He lives forever. Amén. Amen? Eso es la unión con Cristo. That is union with Christ. Eso es estar en Cristo. That is what it means to be in Christ. Juan 10:30. John 10, verse 30. El propio Cristo dice, yo y el Padre somos uno. Christ Himself says, I and the Father are one. Y tú eres uno con el Padre. You are one with the Father. Recuerda que yo les pregunté al inicio, ¿qué significaría para ti o qué es ser uno en Cristo? Remember that I asked you at the beginning, what does it mean for you to be one with Christ? Ser uno en Cristo, experimentar una profunda unidad espiritual con Jesucristo. To be one with Christ means to experience a deep spiritual unity with Christ. Y por extensión, con los hermanos en la iglesia, And by extension, to be unified with other believers, in con the todos church. los creyentes, With other believers a través de la fe en Él. through our faith in Him. La unidad del Espíritu, esa unidad del Espíritu con Cristo, Being unified in the Spirit with Christ, no se basa en la forma con que hacemos el culto. it's not based in the way we do service. No se basa en la forma que alabamos, It's not based in the way we worship. sino se basa en ser un corazón y alma con Cristo. But it's based on being one heart and one soul with Christ. ¿Tienes un corazón y alma en Cristo? Do you have one heart and one soul in Christ? El segundo aspecto que quiero mencionar en esta mañana And the second aspect that I want to talk about this morning
es que la unidad en Cristo is that unity in Christ, nos trae beneficios de la gracia. it gives us the benefits of grace. Y el versículo 7, el apóstol regresa a otro punto relevante de su tema. And in verse 7, Paul returns to an important point of his speech. Y él ha estado tratando, por un lado, las cualidades de los miembros de la iglesia, He had been talking about the qualities of the members of the church, y ahora direcciona su discurso and now he's directing his speech a las funciones de la iglesia. to the function of the church. Pero a lo mejor estarás pensando, ¿y qué tiene que ver con la gracia? And you might be thinking, what does that have to do with grace? Pablo establece una verdad esencial. Paul establishes an essential truth. Todo lo bueno que pueda tener una persona es el don de la gracia de Cristo. Every good thing that a person could have is the gift of the grace in Christ. El acto de gracia es una bondad de Dios The act of grace is the goodness of God hacia los que han sido bautizados en Él. towards those who have been baptized in him. Y Cristo decide dar, derramar, conceder de su gracia And Christ decides to give and to pour out his grace a la iglesia. to the church. ¿Y sabe cuál es la maravillosa gracia del Padre? And you know what the incredible grace of the Father is? Romanos 3:24. In Romans 3:24, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. it says, and all are justified freely by his grace through the redemption that came from Christ, by Christ Jesus. Dios ha concedido esa gracia God has given us that a grace través de Cristo. through Christ. Hemos sido justificados gratuitamente We have been justified freely. y a través del nombre de Cristo, And through the name of Christ, todo espíritu contrario every contrary spirit está sujeto en nombre de Jesús. is subject to the name of Christ Jesus. Todo espíritu contrario. Every contrary spirit. Hay autoridad y poder con la gracia de Dios derramada en tu vida. There is authority and power through the grace of God that is poured out on your life. Así que, amigo mío, And so, my friend, si has nacido de nuevo, if you have been born again, has sido crucificado con Cristo, you have been crucified with Christ, has sido resucitado con Él you have been resurrected with him, y tienes esa gracia and you have that del grace poder del Espíritu sobre tu vida of the power of the Spirit upon your life para reprender. to rebuke, Muy bien. Para reprender a cualquier espíritu contrario al To- Espíritu de Dios. to rebuke any contrary spirit to the Spirit of God. No iba a hacer esa pregunta, pero lo voy a hacer. I wasn't going to ask this question, but I'm going to ask it now. ¿Has nacido de nuevo? Are you born again? ¿Tiene esa unidad de Cristo? Do you have that unity in Christ? O si no tienes ese nuevo nacimiento, Or if you don't have that new birth, te quiero traer un extracto de un texto bíblico I want to bring an extract of a biblical text que dice: había unos hombres en Éfeso que estaban intentando expulsar el espíritu malo de una persona. There are some men in Ephesus who were trying to cast out an evil spirit from a person. Y decía: en nombre de Jesús y en nombre de Pablo. And they would say in the name of Jesus and in the name of Paul. Y el espíritu malo les dijo: And the evil spirit responded and said,
A Jesús yo conozco Jesus I know, y sé quién es Pablo, and I know who Paul is. pero vosotros, ¿quién sois? But you, who are you? ¿Y vosotros, quién sois? And you, who are you? ¿Hay gracia en ti a través de esta unidad en Cristo? Is there grace in you through this unity in Christ? Bueno, muchas las personas que me conocen saben que me encanta estudiar un poco el griego y el contexto de cada palabra. Those that know Pedro, they know that he loves to study the context in Greek of the Word of God. Esa palabra gracia That word grace aparece en el Nuevo Testamento como 199 veces. it appears in the New Testament 199 times. En todas las cartas de Pablo se menciona esta palabra. In all the letters of Paul, this word is Del mentioned. griego es charis And in Greek is the word charis. y tiene el sentido literal And the literal meaning is específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. it is the divine influence on the heart and its reflection in life. Tiene que ver con la gratitud. And it has a relation with gratitude. Y el apóstol Pablo nos recuerda a través de Cristo And Apostle Paul reminds us through Christ que nos ha concedido gracia that Christ has given us grace y hemos sido influenciados por la divina gracia de Dios and that we have been influenced by the divine grace of God que fue derramado en nuestros corazones. that was poured out on our hearts. Y esa gracia fue derramada en nuestros corazones And that grace was poured out on our hearts a través de esa unidad en through that Cristo. unity. El nuevo hombre lleno de gracia de Dios The new man was filled with the grace of God nació del Espíritu that is born of the Spirit. y solo la gracia de Dios And only the grace of God nos basta. is enough for us. Los que pasan por dificultades económicas o los que pasan por una enfermedad Those that are going through economic difficulties or sickness, entienden muy bien ese versículo. I want you to understand that verse. Solo tu gracia me basta. Your grace, Lord, is sufficient for me. Tú sabes tu fecha de nacimiento, ¿verdad? You know your date of birth, right? ¿Y sabes cuándo vas a morir? You know when you're going to die? ¿Tienes la fecha de tu muerte? Do you have the date of death of your death? Por eso te invito en esta mañana. And that's why I invite you this morning. Si no estás unido con Cristo, If you're not united with Christ, si no tienes la gracia de Dios derramado sobre tu vida, if you don't have the grace of Hazlo. God that has been poured on your life, hazlo en esta mañana. I encourage you to do that this morning. Mateo 6:25, Matthew 6:25, y eso es lo terrenal que pasa con nosotros. and this is the earthly things that happens to us. Y Jesús lo menciona: no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Jesus says, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Y el apóstol Pablo lo vuelve a recordar en Colosenses 3:3. And the Apostle Paul reminds us again in Colossians 3:3, Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. says, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. Esto quiere ser un corazón y un alma en Cristo. And this is what it means to have a heart and a soul that is in Christ. Estás escondido tras la cruz de Cristo. Are you hidden behind the cross of Christ?
sea uno con Cristo en corazón y alma. That you would be one with Christ in the heart and in the soul. Y el tercer punto que quiero mencionar en esta mañana. And the third point that I want to mention this morning, En unidad con Cristo somos capacitados para la buena obra. in unity with Christ, we are equipped for the good work. Y el versículo 11, el apóstol direcciona su pensamiento And in verse 11, Paul takes us through this thought. y nos dice, y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. It says, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for the works of service, so that the body of Christ may be built up. El apóstol aquí enfatiza que aparte de estos beneficios de la gracia de Dios, te llama al ministerio. He emphasized that a part of the benefits of the grace of God, you have a calling to ministry. ¿Y para qué te llama al And ministerio? why is he calling you to ministry? Para edificación del cuerpo de Cristo. To build up the body of Christ. Exclusivamente para la edificación del cuerpo de It's Cristo. exclusively for the body of Christ. Y a veces observo muchas cosas relacionadas a la iglesia And a lot of times I observe things that are related to the church. y percibo que la iglesia ha tenido un error de configuración. And I perceive that the church has had an error in configuration Cuanto a algunos aspectos. in some aspects. El primer aspecto que yo creo que la iglesia tiene un error de configuración, The first aspect where I think the church has an error in configuration, y entiendo que estamos en siglo XXI and I understand that we are in the y 21st la century, tecnología está muy avanzada. and technology is very advanced. Hoy día no llevamos una Biblia física, Nowadays we don't take llevamos around la a physical Biblia Bible. en el móvil. We have the Bible in our phone, Lo entiendo, and I understand that. pero nos lleva a estar más relajados cuanto el aspecto del evangelismo y misiones. But that leads us to be relaxed when it comes to evangelism and missions. Los mayores crecimientos de iglesias en el mundo The greatest growth of the church in the world, están relacionados con evangelismo y misiones, they are related to evangelism and missions. porque han entendido salir de las cuatro paredes de la iglesia Because they understood the concept of getting out of the four walls of the church. van a las afueras They go outside y ministran en otras personas and minister to other people para traerlos a la iglesia. to bring them to the church. Eso no pasa en IC Madrid. That does not happen in IC Madrid. Eso no pasa con nosotros. That doesn't happen with us. ¿O será que pasa? Or is it that happens? Hace años tuve el privilegio de también hablar acerca de un tema Some years ago, I had the privilege to talk about a topic, y era exclusivamente del versículo que dice, soy sal y luz. and it was exclusively on the verse that says, you are salt and light. ¿Y sabe cuál es el problema de la sal? And you know what the problem of salt is? Aunque trae sabor a la comida, Even though it brings flavor to the food, si pones demasiado, if you put too much, se queda la comida salada. the food is salty. Y en contexto de la iglesia, And in the context of the church, demasiado sal enferma. is that a lot of salt can bring sickness. Too ¿Sabes por much qué? salt can bring sickness. You know why? Porque la concentración de sal está aquí Because the concentration of salt is right here. y nos enfermamos. And we were sick.
porque pensamos solamente en nosotros, because we think only about ourselves, porque miramos a nuestro ombligo. because we look at our own selves. Y con ello quiero que pongas un versículo aquí, pero es el versículo Marcos 16:15. And I would like for you to project the verse Mark 16:15. Pero quiero la versión que puse ahí, que es la versión en griego. No está. Oh, qué pena. Bueno, seguimos. We'll continue. Ese versículo es muy conocido That verse is very known. y nos dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. That says, go around the world and preach the gospel to all creatures. Y si empiezo a analizar ese versículo, If I begin to analyze that verse desde el exégesis que podemos hacer del versículo, from the explanation that we can get from that verse, muy bien, muy bien. Excelente, Valencia. La traducción original de esa parte que dice, id por todo el mundo, the original translation of that part that says to go to the word es mientras vas por el camino, is as you walk, predicas el evangelio. preach the gospel. O sea, mientras tú vas caminando para tu universidad, And so as you're walking to your university, mientras vas al trabajo, as you're going to your job, mientras haces tus compras, as you're doing your grocery, mientras vas en el metro, as you're on the metro, predica el evangelio. preach the gospel. Y la segunda parte que dice predicar el evangelio And the second part that says to preach the gospel, es la palabra keruso. it's the word keruso. Del griego significa el proclamador público de que anuncia la verdad divina. And in Greek, it means the public person who proclaims and announces the divine truth. Y a toda criatura And when it talks about to all creature, se traduce a cualquiera que haya sido formado originalmente. it's translated to anyone who has been formed originally. Por lo cual, And so, acabo de crear una nueva versión de este versículo. I just created a new version of this verse. La versión según Pedro. The version according to Pedro. Y dice así, por tanto, mientras vas por el camino, It says, as you go on your way, tú como proclamador público, you as a public preacher, anuncia la verdad divina announce the divine truth a cualquiera que haya sido formado originalmente. to anyone who had been originally formed, Hasta las piedras, even to the stones, hasta los árboles. even to the trees. Luego nos paramos ahí en el retiro y empezamos a predicar a los árboles, We allí, can a las piedras. No, Stop, not first to stop in retiro and begin to preach to the trees and to the stones. pero ¿qué quiero decir con todo esto? But what do I mean by all of this? El apóstol Pablo Is that the Apostle Paul nos habla y les dio a algunos. Y les dio a algunos. it says, and he gave to some of them, Hace profetas, Talking about- maestros, profesores. talking about the Spirit of God, is saying he gave to some, he made some prophets, teachers, Pero aquí él centra su mensaje but he focuses his message en el inicio de ese versículo. at the beginning of that Y verse, les dio. and it says, and he gave them. Significa ha concedido hacer. And that means that he has given unto them, Conceder de la gracia. giving them that grace. La esencia aquí es el llamado. And the focus here is the calling. Y hay un llamado por excelencia. And there's a calling by excellence. No es que seas un profeta, It's not that you would be a no es prophet, que sea un maestro, not that you would be a teacher, no es que seas un pastor, or that you would be a pastor,
un evangelista, or un an misionero. evangelist or a missionary. El mensaje es ir por todo el mundo, predicar el evangelio. The message is to go to all the world and preach the gospel. Es ir por excelencia. Tú eres un proclamador público de la verdad divina. Is to because you are a divine preacher of the divine truth. Y esa es mi guerra. And that is my fight, my No war. sé si es tu guerra. I don't know if that's your war. Mantenerme constante en la esencia del evangelio. To remain constant in the essence of the gospel. Y predicar el evangelio. To go and preach the gospel. En nuestras familias, In our families, en nuestra ciudad, in our city, hasta los confines de la tierra. to the uttermost part of the earth. Y por último, para terminar, And lastly, to finish, soy sal. am I a salt? Ese versículo que nos trae esa parte que habla de sal. That verse that talks about us being salt. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Says you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Y solo quiero parafrasear el sentido de este versículo. And I just want to paraphrase the meaning of this verse. El sentido de ese versículo The- nos trae el entendimiento de la siguiente manera. The meaning of this verse helps us to understand in the following way. Significa la parte que para nada sirve. It says it is not useful. La traducción del griego es no sirve para ninguna cosa. And the translation from Greek is that it is not useful. It's Para useless. nada. It's useless. Y la parte que habla de ser echada fuera y pisoteada And the part where it talks about it being thrown away and trampled underfoot, lo que resta significa y mucho menos ser rechazada por los hombres. and what that means is that it would be rejected by men. Es lo que queda, ser rechazada por los hombres. That's all that's left, is to be rejected by men. Yo sé que tú no quieres ser considerado como no sirvo para nada. I know that you don't want to be considered as useless. A veces el enemigo te pone una y otra vez en tu mente Sometimes the enemy brings to our mind como que está ahí al lado, no sirves para nada. the thought of you're useless. Y mucho menos quieres ser rechazada por los hombres. And less, we don't want to be rejected by men. Queremos orar por ti. We want to pray with you. Si esta mañana te ha quedado claro lo que hemos hablado aquí, If what we've talked about this morning is clear, lo que significa estar unido en Cristo, what it means to be united with Christ, queremos orar por ti. we want to pray with you. Te pido que cierres tus ojos. I ask you to please close your eyes. Si quieres ponerte de pie, ponte de pie. If you want to stand up, please stand up. Si quieres ponerte de rodillas, ponte de If you rodillas. want to go on your knees, you can go on your knees. Quizás es un momento más íntimo tuyo y Dios, It's an intimate moment between you and God, y que puedas reflexionar en esta mañana. and that you'll be able to reflect on this morning.
¿Estoy unido con Cristo? Am I united with Christ? ¿Necesito unirme a Él? Do I need to be united with Him? Padre, te damos gracias en esta mañana. Father, we thank you this morning. Ayúdanos, Señor Dios, a estar más unidos a ti Help us, Lord, to be united with you a través de tu palabra. through your word. Ayúdanos, Señor Dios, a morir mi yo Help us to die to ourselves para que prevalezca tu voluntad. so that your will prevail. Ayúdanos, Señor Dios, a recibir tu gracia en nuestra vida. Help us, Lord, to receive your grace in our life Señor, para que podamos ser proclamadores públicos de tus verdades divinas. so we can proclaim your divine truth publicly. Ayúdanos, Señor Dios, en esta mañana. Help us, Lord, this morning. En nombre de Jesús. In the name of Jesus. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.